Musik Jawa. Bu, Nang. Musik Jawa. Tuh, kan bagus kan? Cantik. Ini juga kecil. Oh, kecilin lagi. Mama. Coba kasih lihat kamera, Mai, bunganya. Ye, 2. Mama bilang ke Mama Bunga. Ya, sudah ke sini. Makasih ke Mama Bunga. Oke, yuk kita buka. Thank you, sayang. Oh, so sweet. Halo pemirsa, akhirnya tiba di hari dimana aku akan menjadi istrinya Justin. Jadi hari ini adalah akad pernikahan aku dan resepsi. Kemarin kita udah melalui pengajian dan siraman and it was super beautiful. Walaupun itu suatu hal yang baru buat Jusa belum pernah ini namanya pengajian atau siraman, ini baru pertama kali, tapi Justin bilang sama aku kalau mereka benar-benar enjoy banget the experience dan mereka seneng banget bisa bisa melakukan tradisi itu gitu. Jadi hari ini aku lagi siap-siap, lagi makeup bareng sama Kak Kunso, terus baju aku lagi disiapin sama Kak Mason Bass, lagi bikin kuku juga sekarang, pokoknya lagi heboh banget. Terus tadi aku pas makeup tuh tiba-tiba anak aku datang bawain aku bunga, lucu banget. Anak aku tuh emang anaknya act of service banget, kayaknya dia belajar dari Papa Justin. Karena dari momen dia ngelihat Papa Justin ngelamar aku, semenjak itu dia selalu ngikutin Papa Justin, jadi dia selalu berlutut satu kaki, selalu ikutan ngasih aku bunga. Pokoknya apapun yang Justin lakuin itu Kamari selalu ikutin. Dan untuk baju aku itu ada 2 hari ini. Jadi untuk yang pertama itu kita pakai adat Jogja Putri. Jadi dressnya itu kebayanya kita bikin dari Kak Mason Bass. Pokoknya benar-benar cantik banget. Terus juga ada detail di veilnya. Justin nggak tahu soal itu, jadi ini bakal jadi first look banget. Dan selama pembuatan kebaya, bahkan semua baju-baju aku itu Justin nggak tahu sama sekali. Jadi ini bakal bener-bener first impression Justin banget ngelihat bajunya, karena dia nggak tahu konsepnya seperti apa, desainnya seperti apa. Dan tadi aku udah lihat sedikit bajunya dan cantik banget. Kemarin tuh, aduh, aku bener-bener kayaknya nangis berapa kali karena ngelihat Kamari. Karena apa ya, buat aku emosional aja, ngerasa kayak bentar lagi kita akan menjadi keluarga yang utuh lagi. Jadi ngelihat Kamari juga ada di umur yang pas banget buat aku menikah. Kayak dia udah ngerti soal semua hal itu, kayak makes me very happy. Dia suka banget dressnya, bahkan Kamari sendiri dressnya ada 7 atau 8 gitu ya, mengikuti mamanya. Jadi mamanya ganti baju, anaknya ganti baju. Kamari juga hari ini bajunya ada 2 guys, jangan salah ya. Jadi aku excited banget, nggak sabar, pokoknya nggak sabar ngelihat semua pakaian Kamari juga, dan nggak sabar ngeliat reaksi Justin juga, karena dia juga nggak tahu bajunya Kamari dan aku. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton pengajian dan siraman aku. Pokoknya jangan lupa untuk ikutin terus dan ikutin semua rangkaian acara pernikahan aku. Bye. So I'm wearing a traditional Indonesian outfit. I really like it. I think it looks really like shining. So I feel like a prince, you know? Yeah. But I really like it. Okay, how about The thing on my sometimes, because I do a lot of time, you know, doing my hair, so sometimes I decide to not wear it, but today of course I will wear it. Okay. Yes. Can you explain about how you memorize the akad? The Saya Terima. Yeah, to be fair, I practiced a lot, you know, before, because Bahasa is not my first language, so it's quite difficult to learn it. But when you keep practicing every day, I won't say it's gonna be easy, but
I can do it now, I think. I hope so. Yeah, it was really amazing, you know. It's my first time I ever done this, so I didn't know what to expect, but everything was organized so nice, so beautiful, and yeah, it was amazing to experience this. Yeah, to be fair, I'm not a person that's gonna be nervous quite easily, but I think when I get closer to there, I think maybe I will get a little bit nervous. Yeah. Yes, I want to thank everyone for watching our ceremony, for everything that you watch. We really appreciate it, and keep watching. Thank you. Sesaat lagi acara juga upacara suci ikrar ijab dan qabul akan dilaksanakan. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kepada keluarga besar, disilakan untuk menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. Terima kasih. A very warm welcome to all of you. Welcome to this celebration of love of Justin and Jennifer. And right now we would like to invite for all of the family of the bride and the groom, please proceed into the ceremony area because our event will commence shortly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, menautkan dua hati dalam satu ikatan suci, serta mengalirkan rasa kasih dan sayang di antara keduanya. Selamat sore dan selamat datang kepada keluarga besar dari kedua mempelai, serta para tamu undangan yang kami muliakan. In the name of God, the most beneficent, the most merciful, all praise and thanks are due to Almighty God. Peace and blessings be upon His messenger. Good afternoon, distinguished guests, family and friends. We are truly blessed to be joined today by cherished family and friends. With gratitude and joy, today we gather to witness the wedding ceremony of Jennifer Rochelle Copen, the cherished daughter of Mr. Ricardo Benito Eduardo Copen and the late Miss Hotima, and accompanied by Miss Dia Copen, together with Justin Quincy Hübner, beloved son of Mr. Ferdinand Patrick Rudolf Hübner and Mrs. Bridget Hübner. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan menjadi saksi sebuah ikatan yang megah, ikatan yang bergetar hingga ke arsinya, janji suci yang akan mengubah tatapan menjadi ibadah dan menyatukan dua keluarga dalam bingkai silaturahmi yang abadi. After every journey, every prayer, and every chapter that led them here, today, Jennifer and Justin will stand side by side, ready to begin a lifetime together. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memenuhi rukun nikah yang pertama, akan kami hadirkan calon mempelai laki-laki Justin Hübner yang akan disambut dengan hangat oleh keluarga besar Bapak Ibu Ricardo. Ladies and gentlemen, on this radiant day, under the blessing of love and destiny, with grateful hearts and sincere prayer, we will invite the groom, Justin Quincy Hübner, to enter the area. Please welcome the groom.
nginurmati rawuhipun calon temanten kakung Ladrang Wilujeng Hangumandang. Mijil tumujing sasana palenggahan. Calon temanten kakung ingkang katon gagah dedeg pideksa pangawak prabata sembada ing driya ngagem busana ingkang sarwa pethak mertandani sucining niat ingkang ginanta hamung manter pangestining kang kuwasa. Today, Justin walks forward not only with love in his heart, but also with the blessings and the trust of his family as he prepares to begin a new chapter of life. Tumujing sasana palenggahan hangrerantu tata laksitaning adicara ingkang badhe lumampah. Bapak dan Ibu, selanjutnya Bapak Ricardo disilakan menuju tempat akad nikah. We now respectfully invite the father of the bride, Mr. Ricardo Benito Eduardo Coppen, to enter the akad area. Tindak sapecak mangu tumoleh kanan miwah kering ngulatake kahanan ingkang sarwa bawira jembar sengsem kang hamulat jroning pardaya hamung ngunjuk syukur ngarsaning Gusti Kang Maha Nasa. Wilujeng lampahipun, wilujeng niatipun, wilujeng temanten ingkang badhe hanglampahi satataning agami ingkang karasuk nenggih ijab kabul. Kembali kami hadirkan Bapak Ricardo menuju ke tempat akad nikah. Selanjutnya, Bapak Penghulu, kami silahkan menuju ke tempat akad nikah. And also to begin the solemn ceremony, we respectfully welcome the presence of the officiant, Bapak Haji Faturahim. Saksi-saksi, disilakan menempati tempat akad nikah kepada Bapak Erick Thohir selaku Menteri Pemuda dan Olahraga. Disilakan. Ladies and gentlemen, this marriage requires two witnesses to ensure the legitimacy of this sacred bond. Now, we will call upon the two witnesses. The first one would like to invite Minister of Youth and Sports, Bapak Erick Thohir. Saksi selanjutnya, Muhammad Vero Koppen, disilakan. And we will call upon the witnesses. This is the brother of the bride, Vero Koppen. Sesek tumuli suwuk Ladrang Wilujeng
Hadirin sekalian, sebelum kami menghadirkan calon pengantin wanita, terlebih dahulu kita akan menyambut sosok yang sangat mungil dan menggemaskan. Tentu bersama-sama akan membersamai acara yang sakral, suci dengan balutan agama Islam. Siapakah dia? Ladies and gentlemen, before we welcome our beautiful bride this evening, there is one special little lady who will be joining us for this moment. Today, she may be the smallest person in the room, but perhaps also the one who's stealing the most attention. Let us warmly welcome the adorable Kamari. Mentok, mentok tak kandani mong lakumu. Ladies and gentlemen, before we welcome our beautiful bride this evening, there is one special little lady who will be joining us for this moment. Today, she may be the smallest person in the room, but perhaps also the one who's stealing the most attention. Let us warmly welcome the adorable Kamari. Mentok, mentok tak kandani mong lakumu. Monggo Bronto Laras. Ngetok ono kandang cantik, penuh dengan keberanian, kepandaian, mungil, dengan busana Jawa dengan perpaduan sentuhan modern. Siapakah adik kecil ini? This is the adorable Kamari with her sweet smile and tiny little steps. She becomes part of this beautiful journey. Tumuli suwuk Bronto Laras suwuk. Tiba saatnya kita akan sandingkan bersama menuju halal dalam ikatan akad nikah yang suci. Kehadiran dari calon pengantin wanita. Ladies and gentlemen, this is the moment we have all been waiting for has arrived. In just a few moments, we will welcome a woman who is about to begin a new chapter of her life, a chapter written with love and commitment. May we kindly invite everyone to rise for the entrance of the bride. Hadirin, disilakan berdiri menyambut kehadiran calon mempelai wanita dengan memetik seuntai bunga Kusumo Wijoyo. Lunging mekar lan sami puspita ing taman
nikah. Lunging mekar lan sami Puspita ing taman sari Manglung manungsung wangi Kalawan bulan endatari Ngambarun sasmita Sang kumbang wabayang Sang pucuk sarining Ladies and gentlemen, as the music was slowly fills this beautiful evening, we are welcoming a daughter deeply loved, carefully raised, and gracefully guided through every season of life. She was accompanied by her beloved bridesmaid, India and Rebecca, and also escorted by her lovely Ibu Tia. And now she is taking her place next to the man she chose of her life. Beberapa rukun nikah telah terpenuhi, tinggal satu, ikrar ijab dan qabul yang belum dilaksanakan. Sebelum itu, izinkan pembaca ayat suci Al-Quran oleh tilawah sakral disilakan menuju ke tempat akad nikah. And before we begin, let us invoke the blessings of the Almighty to ensure that the ceremony proceeds smoothly and beautifully guided with His grace. And this ceremony will be started with a reading and recitation of the Holy Quran that will be led by Tilawah Sakral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم I seek refuge in Allah from the accursed shaitan. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. And among His signs is that He created for you spouses from among yourselves, that you may find tranquility in them. And He placed between you affection and mercy. Indeed, in there are signs
for those who reflect. Allah the Almighty has spoken the truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum prosesi ijab dan qabul dilaksanakan, mohon perhatian kami sampaikan kepada seluruh yang hadir pada acara akad nikah sore hari ini, terkhusus untuk pengambilan dokumentasi baik video maupun foto, mohon disimpan terlebih dahulu tanpa dipublikasi di sosial media apapun. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. So ladies and gentlemen, we kindly ask for your understanding to please not share or post any photos or videos from today's ceremony on the social media at this moment, because we would love to make the celebration remain intimate and fully enjoy within the warmth of the family and the loved one present here today. Thank you very much for your kindness and cooperation. Seluruhnya prosesi ijab dan qabul pada sore hari ini kepada Bapak Haji Fatkur Rohim disilakan. In life, ladies and gentlemen, there are many conversations we forget, but right now there are a few sentences that stay with us forever. And today we are about to witness one of them. This is the offer and acceptance, or the ijab qabul. Simply words, yet carrying a lifetime of meaning and devotion. To our officiant, Bapak Haji Fatur Rahim, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah bi ni'matihi la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kedua keluarga besar pengantin yang dirahmati Allah, yang berbahagia kedua mempelai, Justin Quincy Habner. Betul sebutannya ya? Ya. Saudari Jennifer Roselle Kopen. Bapak Erik yang kami hormati, saksi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur kita haturkan kehadirat junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah takdirkan keduanya dalam ikatan pernikahan. Sesaat lagi keduanya akan melaksanakan akdun nikah, ijab kabul. Mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah barokahi, dan dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Akdun nikah akan saya awali dengan pembacaan khutbatun nikah. Sesaat sebelum akdun nikah ijab kabul, kita bersama-sama membaca istighfar dan syahadatain, menghantarkan keduanya dalam ijab kabul. Mudah-mudahan akdun nikahnya berjalan lancar. Wali hakim saya, Kepala KUA Kecamatan Kuta Bali, akan menjadi wali dan menikahkan Anda berdua. Maharnya emas 12 gram dan emas pula 6 gram serta uang 2026 euro. Ada tambahan? Revisi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akadun nikah saya awali dengan pembacaan khutbah nikah. Khutbah nikah saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه، فإنه حرم الشفاه ووعد عليه. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال. قال في الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. أقول قولي هذا وأستغفروه لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. Mari bersama-sama kita membaca istighfar dan syahadat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Okay, Mike. Langsung jawab. Jangan ada jeda. Okay. Tunai saya terima. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bi ma'ruf wa tasrihin bi ihsan. Ya Justin Quincy Hobner bin Ferdinand Patrick Rudolph, selaku wali hakim saya nikahkan dan saya kawinkan Jennifer Rochelle Copen denganmu, maharnya emas 12 gram dan 6 gram serta uang 2026 euro dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Jennifer Rochelle Copen binti Otima dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi sah. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a binakum bi khair. Hamda syakirin wa na'imin, hamda yuwafi wa kafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha, wa alif bainahuma kama alafta baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khadijah al-Kubra. Allahumma ya Allah, jodohkan keduanya sebagaimana Engkau satukan Nabi kita Adam dan Hawa. Allahumma ya Allah, bahagiakan pernikahan keduanya sebagaimana Engkau bahagiakan pernikahan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Khadijah. Allahumma ja'alhuma sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma ya Allah, anugerahkan kebaikan, anugerahkan ketenangan, anugerahkan kebahagiaan bagi keduanya, sakinah, mawaddah wa rahmah. Allahumma barik lahuma fi aqdihima. Allahumma barik lahuma fi aqdihima.
Allahumma barik lahuma fi aqdihima. Allahumma ya Allah barokahi dan ridhoi pernikahan keduanya. Sebagaimana engkau barokahi, engkau ridhoi pernikahan para anbiya kita, para sahabat Nabi. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, barakallah. Akad nikah telah sama-sama kita saksikan dan dinyatakan sah oleh saksi. Maka hari ini saya pegawai pencatat nikah KUA Kuta Badung Bali, saya nyatakan alhamdulillah Anda berdua sah menjadi suami istri. Sah menurut syariat agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah ridhonya dan dijadikan keluarga yang Anda bina sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dasar kewes kandes luwes sak solahe cunduk sekar mladi ngambar arom ganda wangi ngagem remang plangi wimbuh angre sepengati pacake tindak kaya macan luwe blerak sempal lembeyane dadi lan pantese hangan dikarom kumepyaraka tante jane teledak sarom ganda wangi ngagem remang plangi wimbuh angre sepengati pacake tindak kaya macan luwe blerak sempal lembeyane dadi lan pantese hangan dikarom kumepyaraka tante jane teledak sare hamimbuwi nguci wate kang pindho musti Bapak Haji Fatkur Rohim Penghulu, Bapak Ricardo dan Mas
Vero Koppen. Before leaving the akad nikah area, this is a gesture of gratitude and appreciation. Taking a photo with all the marriage participants. Thank you very much. Disampaikan terima kasih Bapak Ricardo Muhammad, Mas Vero Koppen. Kami sampaikan terima kasih. Dokumentasi Bapak Erick Thohir dengan kedua pengantin. So again, ladies and gentlemen, allow us to extend our deepest gratitude for our Honorable Minister of Youth and Sports, Bapak Erick Thohir. Terima kasih Bapak telah hadir pada sore hari ini. Dan kita akan berfoto terlebih dahulu bersama dengan kedua pengantin, Kamari dan juga Bapak Erick Thohir. Disampaikan terima kasih Bapak Erick Thohir selaku saksi akad nikah pada sore hari ini. Setelah dokumentasi buku nikah, selanjutnya dokumentasi penyerahan mahar mas kawin. And this is the mahar, a very special gift given by the groom to the bride. This is not only a symbol of the groom's ability to take care of Jennifer, but also as a symbol of love and commitment. This is the wedding ring as a symbol of a lasting of promise they have made to each other. They reflect the commitment of those words that inspire and all your hopes and dreams for the future. Ngagemo ali-aliku pamriye. And next, the bride and groom will exchange the ring. Natyan kula boten melu besuke ngelingono lelapetku lamun hambane seloko emane amung tansah. And now the groom is placing the ring on Jennifer's finger. And also now this is the bride's part. Beautiful. And Jennifer and Justin, you can show it to the camera. Tansah mangkiyo raharjo. Okay, now you can stand closer and then we will show it to the camera. With this ring, this is a symbol of the love, the commitment to have and to hold from this day forward, for better, for worse. Okay, and the last one, we will take a picture with the marriage book. Besuke wis mongso padha
pilihanku mripat biru pamriye mrih sulistya ingkang warani suwuk yen takon isi hatiku besuke mirsanono All right, ladies and gentlemen, now we are taking a picture with the marriage book. This is officially performed according to the religious law. It is also formally registered by the state. And to make this atmosphere more beautiful and happy, maybe in the count of 3, we will give a big hand, a big round of applause for the couple, while Jennifer and Justin will also show it to everyone. So Justin and Jennifer, in the count of 3, you can show it to everyone, and we can give a big hand for the couple. In 1, 2, and 3. Congratulations, Justin and Jennifer. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, upacara panggih pengantin dengan gaya Yogyakarta segera dimulai. Bronto laras karawitan nyuwun kadamelaken ladrang wilujeng irama setunggal. Sumangga. Kepareng jumangkah hanglangkah suku padha nut wirama paraga ingkang hangasta kembar mayang mangarsa ing lampah sumambung mungguing madya sang temanten putri Jennifer Koppen tajem apa kang dadi pandulune manter apa kang dadi TKT prasasat sumundul hingawiyat kacihna purna ingkang hanglampahi satataning tata cara agami nenggih ijab kabulaken nikah ingkang nembe kemawon lumampah daya-daya hanya keting biyaning tata cara panggih samapta ing gati sawega ing diri sang Jennifer. Sesek tumuli suwuk.
Selanjutnya kita akan saksikan pagelaran upacara panggih pengantin yang diawali oleh Sanggan Pisang terlebih dahulu memasuki upacara panggih temu pengantin. Tata cara panggih temanten gagrak ngayogya karta hadiningrat. Sanggan Pisang pamethuk bindri hangumandang. Sanggan Pisang pamethuk temanten putri. Nyangga sesanggemaning urip titah kang tumitah kaprintah den tetah nut marang garising kodrat. Priya lan wanita guru nadi hangayomi, hangayemi lan hangayani. Pisang raja hayu pikukuing gesang manggih raharja lan rahayu. Kaca pangilon wujud mawas diri purwing gesanging badan kang tanpa sampurna nglenggana cingkranging diri pribadi. Sanggan sikap tanggung jawab secara penuh kepada pengantin wanita. Pisang raja kekuatan hidup dengan pedoman ilmu agama, undang-undang dasar, dan nilai Pancasila yang disempurnakan dengan adat budaya menjadi keselamatan hidup tenang, tertata, dan damai. Kaca, perilaku jujur, merenungkan kesalahan, memperbaiki kekurangan, menggali potensi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tata cara panggih temanten gagrak ngayogyakarta. Temanten kakung Justin Hobner. Paraga kembar mayang uga sampun samapta. Tata cara panggih temanten gagrak ngayogyakarta hadiningrat lumampah ladrang temanten nginurmati. At this moment, we respectfully welcome the family of the groom and of course our groom Justin, accompanied by the graceful Kembar Mayang. And now the family of the groom will make their way toward the Panggih area. Sumorot cahya ingkang hamelungi asipat manter hanyada lanang. Cahyane agawe daya suka tidhem lan tentrem jroning sasana pahargyan. Cahya menika dumunung saking hanggane atmaja temanten kakung. Saya caket tumuju mring sasana pepanggihan. Paraga kembar mayang do ing nguni dumadi saking kayune purwa sejati pangira jagat kiblat papat. Agodhong mega rumembe woh surya lan tengsu
hape pucuk akasa bungkah ing pretiwi karakit widodari karang kaindran Betari Supraba wilutama irim-irim tunjung biru gagar mayang warsiki myang leng-leng mandanu. And this is the Kambar Maya, beautifully arranged from the coconut leaves and natural ornaments in the shape of a beautiful thing that we are witnessing now. It symbolizes loyalty and the hope that blessings and prosperity will always flow throughout their married life. Keempat kembar mayang menuju ke arah luar yang selanjutnya akan dibuang. Kembali mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Kita akan saksikan tata cara balangan gantal. Gantal terjadi dan dibuat dari daun sirih. Yang diikat dengan benang yang berwarna putih. Daun sirih yang bertemu dengan urat nadi. Semoga dan senantiasa hati pikiran perasaan Jennifer dan Justin bersatu dalam ikatan yang abadi. We are now entered to the next procession, Balangan Gantal, where the bride and the groom gently throw rolled betel leaves tied with a white thread towards one another. Balangan gantal lumampah podo sanalika sepisan tumomo tapaning badan angka kalih tumomo tapaning manah tumomo tapaning nepsu tumomo tapaning suksma tapaning rasa cahya lan tapaning gesang. Mohon beri tepuk tangan buat kedua mempelai. And the procession begins with Justin and ends with Justin, symbolizing the role of a husband as a family leader who is expected to act with courage, wisdom. Selanjutnya akan dibimbing kedua mempelai menuju upacara ngranu pada. Purna sumungkem mungwe ngasta ingkang katangkep daya-daya temanten putri mandhap sinartan badhe hang ranu padha samparan ranu kang ateges banyu padha kang ateges suku hasesuci nyuceni sedaya ingkang bakal lumampah tinemu mring kabecikan uga tinemu mring kaendahan uga tinemu mring kautaman. Next is the Ranu Podo, where the bride lovingly washes the groom's feet. And at this moment, Jennifer is kneeling respectfully before Justin as a gesture of love and respect. And Jennifer will then gently wash and dry his feet before Justin helps her stand once again later. Suku samparan saknginggilipun sesekaran Sri Taman. Muga jojodohan temanten tansah antuka kautaman. Kautamaning gesang bebrayan wiwit ing madyaning bumi loka ngantos tumekeng delahan. Sawega tinanting junjung derajat asta kekalih Jennifer Koppen tinanting dening temanten kakung. This symbolizes devotion, mutual care, and the loving balance between husband and wife in married life, a very touching symbol of respect and partnership. Tinapak tiga
kabuncang wonten Bantala gangsaran ngurmati. We can give a big round of applause for the couple. That was the procession of breaking the egg. This tradition represents the union of thoughts, hearts, and intention as the bride and groom begin their marriage life together, wishing them to always be in mutual understanding. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah upacara nyiram tumper. Dalam tradisi Jawa, pernikahan berbeda status. Justin kembali persiapan untuk memadamkan bara api dengan perlahan melambangkan penyucian batin dengan menghapus kenangan dan memadamkan api cinta perjalanan hidup di masa lalu. Agar pasangan dapat membuka lembaran baru, rumah tangga dengan hati yang bersih, tenang, tentram, dan damai. At this moment, the groom, Justin, is pouring water to put out the fire inside the vessel. This is a symbolic prayer that married life may always be approached with calmness, passions, and wisdom, even though life's most challenging moments. Sinartan hamalik laras. Tumuju ing slendro, tindake temanten, adem resep jenjem sakjroning penggalih. Kadya kumricik candrane. Lumampah pradak sinah anggubet sisih kanan tumibeng ing kering. Temanten sekalian jumeneng daya-daya mapan ing palenggahan sasana kursi pinajang. Kekanten asta sawega lenggah tumuju ing sasana palenggahan sesek tumuli suwuk. The bride and the groom have now arrived at the pelaminan or the bridal stage and will continue with the next beautiful tradition. Tata cara salajengipun minggah ing tata cara krobongan. Temanten kekalih sampun lelenggan. Kapranggah puja mugi rahayu lampai temanten. Ladies and gentlemen, we are now arrived at one of the beautiful procession. We call it Tompokoyo. At this moment, Justin will pour symbolic offerings, including grains, seeds, flowers, and coins into Jennifer's hand. This is a meaningful tradition symbolizing responsibility, sincerity, and the husband's commitment to provide for and care for his future family. Tompokoyo kinarya gegambaran temanten kakung anggadhahi tanggung jawab lair tumusing batin. Ngupaya kudu bisa hangayomi nyang hangayani. Kadadosan saking wos dele kacang jagung sapanunggalanipun cacahipun selawe uga arta receh cinampur sesekaran ingkang hanggondo wangi. Salajengipun minangka lambanging padaringan uga lambangi wiji ingkang kedah ambabar Ibu Diah. Now all the offerings are being entrusted to Jennifer's mother and father. This is a gently reminder that no matter how far life takes them,
family values and parental blessings will always remain close to the hearts. Purna tampa kaya. Sawega sang juru leladi ngacarani tumanggap Wijik asta langkung rumiyin saderengipun dahar asta kinarukup wonten pekobokan winadan tirta panyuci mugi saderengipun hang lampahi pakaryan tansah nengenaken mring sucining salira badan cipta miyang rasa tumindak dinulang dulangan ingkang sepisan kang sinebut tapa brata penalungsa hamesu budi budidaya marang weninging cipta srana ngipatake salwiring gegayuhan ing sakjroning semedi uga bisa sabar narima tansah suka syukur marang peparinging Gusti. This is the Dahar Kalima procession where the bride and the groom will share food and ring together. In this Yogyakarta tradition, the bride received the food from her husband, symbolizing the husband's future responsibility to prioritize, protect, and provide for his family. Angka kalih kang sinebut Darmastuti handuweni watak berbudi bawa leksana wedene ingkang jangkep triwigati cipta permana handuweni watak duga prayoga kebak ing tata susila purna dahar klimah ngunjuk tirta wening sabarang pakarti ingkang linampan saged wening ing manah saha menep ing kalebu tinemu raos hayu hayom hayem mewah tentrem. And afterward, the bride and the groom share a drink together as a symbol of unity, togetherness, and shared life ahead. Mugi rahayu kinarya donga pamuji mring temanten sinartan hamalik laras tumuju ing pengasih. Bapak Ibu, setelah upacara kerubungan selanjutnya akan dibimbing oleh Ibu Juru Adat kedua mempelai melaksanakan sungkem pangabekten, memohon doa dan restu dari kedua orang tua. Pertama, tim adat akan melepas selop dari kedua mempelai sungkem tanpa mengenakan selop. At this moment, ladies and gentlemen, we arrive at one of the most heartfelt moments of today's ceremony. We call it Sungkeman. The bride and groom will kneel before their parents to express gratitude and devotion for the endless prayers, sacrifice, and unconditional love given throughout their lives. Selanjutnya, kedua mempelai disilakan berdiri. Pusaka juga dilepas terlebih dahulu sebelum melaksanakan tata cara sungkem. Tiada doa setajam, tiada benda pusaka yang melebihi dari doa kedua orang tua. Mbak Jennifer berkenan melepas keris pusaka lalu diletakkan di tempat yang sudah disiapkan. Gayaman Gagrak Ngayogyakarta. Selanjutnya kedua mempelai disilakan untuk sungkem terlebih dahulu kepada Bapak Ricardo juga Ibu Diah. Girimingan pelok 6 ingkang renggani. Kiyo anjengku ngaras padha marang Rama lan Ibu hang abekti
bekti nyadong donga lan pangestu anggen nyapala krama bagya mulya Jennifer lan Justin rukun tebih saking rubeda amin Allahumma amin. Sembah bekti sumungkem murwani ngabiyantara sowani Rama Justin Hubner kekasih tulus pasrah nyanyuwun tumurun wahyu pala krami ambangun bale wisma sayo guyub rukun tata tentrem lan raharja bagya mulya langgeng judhu tekeng pati duh Gusti kang hamethik sekar pangkur tuwin sekar dandang gula paripurna sungkem mangagem cenela selop uga pusaka wangkingan gayaman gagrag ngayogyakarta hadiningrat gelaring tata cara panggih gagrag ngayogyakarta hadiningrat kepareng sampun paripurna titiri kalenggan menika sang temanten uga kepareng lenggah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, serangkaian upacara adat syarat penuh dengan makna dan doa telah selesai dilaksanakan. Wujud doa perlambang melalui upacara adat yang dilaksanakan. Segenap tim pemandu adat juga keluarga yang turut serta memberikan ucapan doa dan restu kepada mempelai berdua yang berbahagia, Jennifer Koppen, Justin Hubner. Disampaikan terima kasih. And with gratitude and joy, we have come to the end of today's ceremony. We have just completed the Pangi ceremony. May every tradition, every prayer, and every blessing shared today to Jennifer and Justin become a beautiful guidance for them as they begin their life together as husband and wife. Later, we will have a moment with the family to have a photo. So please get ready for the immediate family of Justin and Jennifer. Serangkaian acara yang sudah dilaksanakan, tentu yang terbaik sudah kami persiapkan dan kami persembahkan.
kesalahan mohon dimaafkan. Thank you once again for all our respected family members and our lovely guests, bridesmaid and groomsmen. Thank you very much for your time, for your coming today. And of course, we would like to extend again our deepest gratitude for all of you. And my name is Aza with my partner. Sekian upacara adat yang telah kami pandu dan kami mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upama sliramu sekar melati, aku kumbang ngidam sari. Upama sliramu margi wong manis, aku kan bakal ngliwati. Justin and dear Jennifer, saya bangga dan terharu karena saya bisa melihat kedua mempelai, baik Justin dan Jennifer, mengasih lihat benar-benar true love. Tadi saya sampaikan setelah saya menjadi saksi, saya bisik-bisik sama mereka, awet ya. Karena memang dalam sebuah pernikahan itu tidak ada yang namanya pernikahan yang sempurna. Pernikahan pasti ada kekurangannya. Dan pasti kalau ada perbedaan pendapat di pernikahan ini pasti dua-duanya salah. Jadi harus ada rekonsiliasi, saling check and check gitu. Dan saya juga bangga jadi orang Indonesia karena Justin terutama sama the whole family. Kalau Jennifer juga saya ngucapin terima kasih bisa buka jalan mengasih lihat kultur Indonesia yang luar biasa. Di mana dalam pernikahan hari ini kita bisa lihat banyak juga wisdom seperti istri menghormati suami, suami juga harus sayang keluarga dan memberi nafkah. Nah, hal-hal ini yang memang tadi orang tua Justin juga bilang, wah, di Belanda sudah lama tidak melihat wisdom seperti ini dan tentu hal lainnya. Jadi sekali lagi selamat kepada Jennifer dan Justin. Saya terhormat menjadi saksi kalian dan terima kasih dan langgeng. Congratulations to Jen and Justin. Semoga pernikahan ini adalah sebuah awal dari semua kebahagiaan. Terus semoga semuanya sehat terus dan semuanya lancar. Harapan buat Jen and Justin semoga selalu rukun. Maybe small baby for adiknya Kamari. We cannot wait. Yes, I like it very much. It's very beautiful, sometimes emotional. Yes. It was an amazing celebration of a marriage. I didn't know it was so emotional for me because I thought, oh, they're gonna marry, but this is way more than only a marriage. We're very happy with Jennifer and I hope, and Kamari, but we hope they have a long life happy with each other. Which filled with a lot of love, happiness, and as parents, we will always support them. The clothing. Oh, the clothing. Yeah, I like it. I like all of it, and I like the shoes. Yes, very beautiful. It looks like if we married again. We married 25 years ago, but I thought, oh, we can marry again today. About your blankon. This? Oh, no problem. I always wear a hat. Tadi lumayan kaget sih, karena ngelihat Justinnya kan dia dari orang Belanda, jadi kaget banget dia ngomongnya lancar, and
Okay, I wanna say congratulations to Justin and Jennifer. Aku harap mereka selalu bersama, happy together, and happy ending. Pertama, saya mau ucapkan selamat untuk Jennifer dan Justin. Selamat menempuh hidup baru. Betul. Bahagia, langgeng, selalu saling menyayangi, saling membahagiakan. Senang sekali dan Terharu banget detail acara adatnya dari pengajian, siraman sampai sekarang akad, alhamdulillah berjalan lancar. Ya. Alhamdulillah. Ya, saya rasa untuk seorang ayah itu ini sangat membanggakan ayah kalau lihat anaknya sukses, bukan hanya sukses di segi kerja tapi juga di asmara. Saya rasa bukan kehilangan anak perempuan tapi dapat lagi anak lelaki di keluarga kita, dan saya sangat bangga dengan dua-duanya. Pesannya untuk Jen and Justin, saya rasa sama-sama belajar ke depannya dan membangun keluarga yang bahagia. Dan ya. Kita semua tahu. Jadi ya semoga Jennifer bisa bahagia sama Justin. Semoga Justin bisa jaga Jennifer sama Kamari, bisa jadi iman yang baik untuk Jennifer, bisa jadi ayah yang baik untuk Kamari dan anak-anak mereka nantinya. Kita sebagai orang tua nggak bisa kasih apa-apa selain nasihat, doa dan harapan. Semoga mereka bisa langgeng, bisa saling menyayangi, bisa saling menjaga sampai nanti kakek nenek. Amin. Ini sungguh sangat momen yang sangat luar biasa, di mana Kak Jennifer sama Kak Justin mengusung dengan tema adat Jawa. Sungguh lengkap, dimulai dari upacara siraman, bahkan sebelum siraman ada pengajian yang sangat-sangat totalitas. Dari siraman dilanjutkan dengan upacara midodareni, bahkan tadi selesai untuk akad nikah, dilanjutkan dengan upacara panggih yang semuanya itu dengan gaya Yogyakarta. Saya salut sekali, juga bangga, kagum kepada Kak Jennifer. Kenapa? Mengusung tema adat budaya Jawa dan dikenalkan oleh suami, bahkan suaminya tuh boten wong Jawa, ora wong Jawa, tapi bangga dengan tatanan upacara adat Jawa, iringan gamelan live. Mereka antusias sekali dan itu sungguh sangat luar biasa. Gimana Kak Aza mungkin? Kalau saya sendiri yang mendampingi Mas Cakra sebagai juru adatnya, MC adatnya, sangat merasa mudah ya, karena ternyata semua rangkaian acara itu diikuti dengan baik oleh Justin dan juga keluarga. Jadi Justin dan juga keluarga menerima semua rangkaian dan juga akhirnya pun mengerti setiap prosesi itu maksudnya apa, karena kan tradisi Jawa ini banyak filsafahnya begitu ya, banyak artinya. Pokoknya kita senang sudah bisa berada di acara ini bersama dengan Justin dan juga Jennifer. Kita doakan semoga keduanya bahagia selalu, rukun selalu, jodoh dunia sampai di akhirat. Orang Jawa mengatakan sepisan kanggo selawase. Begitu. Terima kasih Jennifer dan Justin. Awal mulanya kita sih sebenarnya nggak tahu ya, saya tuh memang nggak tahu kalau itu yang hubungi dari pihak Jen, dia butuh pemandu adat seperti itu. Nah kebetulan memang di Bali agak susah ya Kak ya gitu, di Bali agak susah memang cari pemandu adat. Nah kebetulan Kak Jen itu butuh pemandu adat dan kami tanya seperti itu. Maunya Kak Jen menggunakan adat Yogyakarta untuk panggih temantennya, jadi seperti itu. Lumayan agak susah sih sebenarnya Kak kalau untuk Justinnya. Kalau untuk Kak Jennya termasuk orang yang cepet tanggap ya. Jadi kita briefing, kita ada kayak gladi seperti itu. Jadi ada 1 minggu, hamin 1 minggu lah kita adakan gladi. Jadi di situ Kak Jen cepet nangkap, termasuk Justin juga orangnya smart banget Kak. Jadi gampang banget diarahkan juga mereka. Jadi seperti itu. Jadi mereka tuh gimana ya Kak ya, salut banget sih dengan Kak Justin yang notabene bukan orang Indo ya Kak ya gitu. Tapi dia menikmati, meresapi banget, apalagi keluarganya itu kayak kayak dapat banget lah dia itu gitu. Sedih banget pas sungkeman juga orang tuanya, terutama orang tua dari Kak Jen ya Kak ya. Jadi sedih banget gitu.
orang tuanya Kak Jen, termasuk orang tuanya Justin. Doa kami, saya selaku pemandu adat ya Kak ya, harapan kami semoga ini jadi pernikahannya Kak Justin dan Kak Jenny itu langgeng dunia akhirat Kak. Jadi harapan kami bukan cuma di dunia tapi di akhirat ya Kak ya, karena Kak Justin juga mu'alaf. Saya ucapkan selamat buat Kak Justin dan Kak Jennifer untuk pernikahannya, semoga samawah dunia akhirat.